Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen selaku pengajar pada mata kuliah ini, dan selamat siang juga kepada teman-teman sekalian. Yang pertama-tama, saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan beberapa submateri yang ada pada Six Basic Tense. Pada Six Basic Tense, ada 6 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Simple Future, dan yang terakhir, Future Continuous. Simple Present. Tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Rumusnya, verb plus the rest of the sentence. Example, I, you, they, we plus go plus to the school by bus. She, he, it plus goes plus to the school by bus. 2. Present continuous. Kalimat yang menunjukkan suatu tindakan atau peristiwa sedang terjadi sekarang, sering terjadi dan dapat berlanjut ke masa depan. Rumusnya, bentuk positif, subject plus be, am, is, are plus verb English. Bentuk negatif, subject plus be, am, is, are plus not plus verb English. Bentuk interrogatif, be, am, is, are plus subject plus verb English. Dalam present continuous tenses dapat menggunakan kontrakan waktu seperti now at this time, today, right by, at present at the moment. Example, I am listening radio right now. Linda is not going to school today because she is back. 3. Simple past tense. Kalimat ini digunakan untuk menjelaskan waktu di masa lalu atau lampau. Rumus, bentuk positif. Subjek, verb 2 to be, was, were, objek atau adverb. Bentuk negatif. Subjek, did not, didn't, verb 2, objek komplement. Bentuk interrogatif. Was, were, subjek, non-verb, komplement, dan tanda tanya. Example, kalimat positif. 2 years ago, the building was open for the public. My grandfather was born in 1927. Kalimat negatif. I didn't come to your party last night. Sorry. Andy did not receive the announcement last week. Kalimat interrogatif. Did you play basketball with Andy yesterday? Was she happy on her graduation day a month ago? 4. Past continuous tense. Bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau past. Rumus, bentuk positif. Subjek, be, was, were, present participle atau ing. Example, he was sleeping. Bentuk negatif. Subjek, be, was, were, not, present participle atau ing. Example, the people were not waiting. Bentuk interrogatif. Be, was, were, present participle atau ing, dan tanda tanya. Example, were the people waiting? Yang kelima, Simple Future Tense. Kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Contoh kalimat simple future tense afirmatif. Rumusnya, subject, to be is are, going to, verb 1, object. Example, Peter is going to move to his new house next week. Contoh simple future tense negatif. Rumus, subject, will not, verb 1, object. Example, he will not join sport club at school. Contoh simple future tense interrogatif. Rumusnya, will, subject, verb 1,
Object. Example, will you come to my party tonight? Yang nomor 6, future continuous tense. Penggunaan tense ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Contoh kalimat positif. Rumusnya subject, will or shall, be, verb ing. Example, Mikaela will be running in a marathon race this Sunday morning. Contoh kalimat negatif. Rumusnya subject, will or shall, not, be, verb ing, complement. Example, I will not be staying with my sister for a week. Contoh kalimat interrogatif. Rumusnya will or shall, subject, be, verb ing, complement. Example, will I be sleeping in this room?